म्हणजे ज्या लोकांक एक 3 वर्सां पयलीं 600-800 रुपया अशें बील येतालें, खूब कमी कन्झम्पशन, तांचे आज म्हाका दिसता कमीत कमी 1200 ते 1500 रुपया. ज्या लोकांचे 1000-1200 येताले 3 वर्सां पयलीं, तांचे आज 2-2,500 रुपया. दिस इज गॅरंटीड. हांव दोळे बंद करून तुमकां सांगू शकता. विजेचो वापर जपून करात. JERCन 4% दरवाढ मंजूर केल्या म्हणटकच आता विजेची बिलां वाडून येतली. ही दरवाढ ऑक्टोबर म्हयन्यासावन लागू जाता. 2025-26 ते 2029-30 मेरेन म्हळ्यार फुडल्या 5 वर्सां खातीर ही दरवाढ जावन आसा. ही दरवाढ सगळ्या कॅटेगरींक लागू जाता. म्हायती मेळिल्ले प्रमाण JERCन मान्य केल्ली 4% दरवाढ ही गोंय वीज खात्याच्या प्रस्तावान म्हटिल्ले परस कमी जावन आसा. गोंय वीज खात्यान खंय 4.8% तशेंच 5.5% मदीं दरवाढ करपाचो प्रस्ताव दवरिल्लो. दरम्यान हो 4% दरवाढ करपाक आप नेत्यांनी विरोध केला. हो दरवाढ सामान्य लोकांचेर भार वाडयतलो. वीज ही बेसिक नेसेसिटी आसून लोकांक परवडपा सारक्या दरान उपलब्ध करून दिवंक जाय. हातूंत सरकारान प्रॉफिट वा लॉस पळोवप नासता पूण आप नॅशनल स्पोक्सपर्सन वाल्मिकी नायक पत्रकार परिशदेंत उलयले. आज न्यूजान तुम्ही आयकलां आसतलें की विजाच्या दरान 4% वाड जातली. पूण हाजी एक्चुअली खरी कितली वाड जातली आनी विजाचे बील जे आसा, लायटीचे बील जे लोकांक येता, हाव दॅट हॅज बिकम वन एव्हेन्यू फॉर द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट टू लूट द पीपल ऑफ गोवा. तुमच्या समोर आमी दवरूंक सोदतले. आता बिजली, सडक, पाणी म्हळ्यार हे सगळे बेसिक नीड्स लोकांचे. खंयच्या सरकारान आपली बेसिक ड्युटी आसता हे बेसिक नीड्स दिवपाचे. हाजेर प्रॉफिट आनी लॉस पळोवप नासता. जे वीज आनी रस्ते आनी उदक जे आसता, that should be provided on a 24-hour basis and on an affordable basis. म्हणजे लायटीची बिलां, उदकाची बिलां अशी जावंक जायना की लोकांक परवडपाक शकना. आनी आमकां हे जातले हाजो एक अंदाजो आशिल्लो. त्या खातीर तुम्ही जाणा आम आदमी पक्षान हो इशू मोठ्या तरेन आता कितलीशीच वर्सां जाली. इनफॅक्ट 5 वर्सां पयलीं 2020 तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ह्या मुद्द्याचेर आमी आंदोलन केल्लें, वीज आंदोलन म्हणून. गोंयभर 350 सुमार गांवांनी वचून मिटिंग्यो घेतिल्ल्यो आनी लोकांक समजायल्लें की विजाची बिलां आता फुडें वाडपाचीच रावतली आनी खरें म्हळ्यार वाडूंक जायना. वयल्यान गोंयकारांक एक परवडूंक जाय म्हणून, लायटीची बिलां परवडूंक जाय म्हणून एक मिनिमम एक बेसिक अमाउंट 200 ते 300 युनिट लायटीची फ्री मेळूंक जाय असो आमचो डिमांड आशिल्लो. आनी ह्यो मिटिंग्यो जातकच सगळ्या गोंयकारांक पटले ते. गोंयकारूय डिस्कशन करपाक लागले आनी ही मागणी करपाक लागले की बाबा दिल्लीक मेळटा, पंजाबाक मेळटा, आमकां कित्याक मेळना काय म्हणून. आमकांय गोंयान एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक अमाउंट जाय म्हणून. आनी हो मुद्दो येदो व्हडल्या स्तराचेर पावलो की 2020 जो आमी आंदोलन सुरू केल्लो, 2021 पर्यंत सबंद गोंय भरूच न्ही नॅशनल लेवलाचेर ही चर्चा सुरू जाली. आनी तुम्ही जाणा की पहिल्यांदा आमी देशान पळयला 2 राज्याच्या मिनिस्टरा भितर डिबेट जाली. पॉवर मिनिस्टर ऑफ गोवा मिस्टर निलेश काब्राल एंड पॉवर मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एट द टाइम मिस्टर सत्येंद्र जैन. आनी ह्या डिबेटीन सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें बाब काब्रालाक सत्येंद्र जैनजीन धुवन काडलो आनी काय शब्द वापरूंकूच शकना, धुवन काडलो. He proved that people of Goa can also be given free electricity and that people of Goa deserve free electricity. ताणे दाखवून दिले आपल्या आर्ग्युमेंट्सान आनी फॅक्ट्स दिवन की गोंयच्या लोकांक 200 युनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळूंकूय शकता आनी मेळूंकूय जाय. आनी ही डिबेट जाली जुलय 2021. हो तुमकां हांव क्रोनॉलॉजी समजायता सारको. 2021 जुलयान ही डिबेट जाली आनी भारतीय जनता पार्टी ह्या डिबेटीन इतल्या वायट तरेन हरली की गोंय सरकाराची सामकी लज जाली नॅशनल लेवलाचेर. सो सीएमाचेर खूब प्रेशर आयलो की बाबा कितें तरी तूं अनाउन्स कर म्हणून. तांचे कडेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक तांची इंटेन्शनूच नाशिल्ली म्हणून फुडल्या म्हयन्यान जेन्ना प्रेशर खूबच वाडलो 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिसाचेर व्हडले कितें तरी अनाउन्समेंट केल्ल्या सारखे
की आम्ही तुमकां कितें तरी फुकट दिता म्हणून तांणी फ्री वॉटर स्कीम ही तांणी अनाउन्स केली. आणि त्या वॉटर स्किमीची आता दशा कितें जाला तुम्ही जाणा. स्कीम बंद जाली ती जालीच. आज रेट जे स्किमी पयली आशिल्ल्यो उदकाच्यो त्यो वाडयल्या आनी आतां उदकाचें बिल चड जाल्लें आसा. आनी तितलेंच न्ही, स्कीम बंद करतना सीएमान कितें म्हटलें, सगळ्या गोंयकारांक चोर म्हटलें. गोंयकार खंय उदक चोरतात म्हणून आमकां स्कीम बंद करची पडली. म्हणजे दिस वॉज इन्सल्ट टू इंजरी. एका राज्याच्या मुखेलमंत्रीन आपल्याच प्रजेक म्हळें की बाबा हे चोर म्हणून. तर परत विजाचेर येवया. कित्याक आज जशें सांगलें तुमकां न्यूज आयिल्ली आसा की 4% विजाच्या दरान वाड जातली. सो आमी 2020च्यान आज पर्यंत लोकांक सांगीत आयल्या की वीज जे आसा, लायटीचे बिल जे आसा ते तुमचे वाडत रावतले. आणि भारतीय जनता पार्टी खंय खंय तांचे सरकार आसा आमी पळयला की दे यूज दीज बेसिक नीड्स. म्हणजे विजा शिवाय लोक रावंक शकना. जग मारून विजाचे बिल दिवचेच पडटा. सो त्या लाचारीमुळे, त्या म्हणजे डेस्परेशनामुळे सरकार हे विजाचे दर वाडयत रावता आणि सामके परवडना अशा लेवलाचेर हाडटा. आणि हे आमी गोंयच्या लोकांक समजावपाचो प्रयत्न केल्लो आणि गोंयच्या लोकांनी समजयल्ले बी. पण लास्टाक इलेक्शनाक सगळे खरेदी विक्री करून परत 5 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार घडलो. आणि आज आमी परत वीज दरेचो जो वाड आसा तो सोंसता. आमी जी प्रेडिक्शन केल्ले की जशें जशें भारतीय जनता पार्टीचो सरकार उरलो जाल्यार तितलो लायटीचे बिल जे आसा हो एक व्हडलो खर्च जातलो. म्हणजे आमकां दर म्हयन्याक आतां ते बजेट करचे पडटले की बाबा ह्या म्हयन्याक लायटीचे बिल आमचे कितले येतले, आमकां परवडटले काय ना. ह्या लेवलाचेर पावतले अशें आमी लोकांक सावध केल्ले की तुमी मुद्दम पळयात म्हणून अशें जावपाचें आसा म्हणून. आनी त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक वोट करूं नाकात म्हणून. आनी हे खरें जाल्लें आसा. आनी हाचे 2 पुरावे तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. एक पुरावो तर म्हाका दिवपाची गरजूच ना, हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता. तुम्ही 3-4 वर्सां पयलींचे तुमची बिलां पळयात आनी कन्झम्पशन पळयात. कन्झम्पशन म्हळ्यार कितले तुम्ही युनिट्स कंज्यूम केल्या आनी ताचे कितले पयशे भरचे पडले. एक 3-4 वर्सांचे पयलीं पळयात आनी आज जे बिल तुमकां येतात ते पळयात. कन्झम्पशन तुमचे मोर ऑर लेस सेम आसतले पूण बिल कमीच कमी 50% वाडलें आसतलें. इट इज अ फॅक्ट. तुम्ही मुद्दम आपली बिलां पळोवन, हांव म्हज्या बिला वयल्यान तुमकां सांगता, तुम्ही सगळ्यांनी आपली बिलां ही एक स्टडी करची, एक एनालिसीस करची. म्हणजे ज्या लोकांक एक 3 वर्सां पयलीं 600-800 रुपया अशें बिल येताले, खूब कमी कन्झम्पशन, तांचे आज म्हाका दिसता कमीच कमी 1200 ते 1500 रुपया येता. ज्या लोकांचे 1000-1200 येताले 3 वर्सां पयलीं तांचे आज 2,500 रुपया येतात. दिस इज गॅरंटीड. हांव दोळे बंद करून तुमकां सांगूंक शकता. तुम्ही तुमचीच बिलाची एनालिसीस करा, तुमकां खरें दिसता. दुसरे पुरावो जो आसा, गव्हर्नमेंटाचे फिगर्स पळयात तुम्ही. फाटले 2-3 वर्साचे जे रेव्हेन्यू आसा गव्हर्नमेंटाक फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तातूंत भरपूर वाड जाल्ली आसा. एव्हरी इयर इट इज इन्क्रीजिंग बाय अबाउट 300 to 400 crores. हे 300-400 कोटी खंयच्यान येता? तुमची लायटीची बिलां वाडोवन हो सरकार पयसो तुमचे कडल्यान वसूल करता. कन्झम्पशन वाडूंक ना तुमचे. तुम्ही आपली लायफस्टायल तशीच दवरल्या. कित्याक म्हारगाय इतली वाडल्या, बेरोजगारी इतली वाडल्या, लोकांक लायफस्टायल वाडोवपाक संदीच ना. कन्झम्पशन तितलेंच उरलां पूण लायटीची बिलां वाडल्या.